السلام علیکم۔ سلام دینا سنت ہے، اس کی واجب دینا، جواب دینا کیا ہے، واجب ہوتا ہے۔ یہ سلام کے دلیل قرآن مجید میں ہم پائی جاتی ہیں۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، اور بہت سا دلیل قرآن مجید سے ہم پائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو جب تم گھروں میں داخل کرو، داخل کرنے سے پہلے اجازت لو، اجازت دینے کے بعد جب تم داخل ہوگے اپنے گھر میں تو سب سے پہلے سلام دینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے پہلے سلام دیتے ہیں، اور باہر جانے کے پہلے سلام دے کر باہر جاتے ہیں۔ اس طریقے ہم اگر عمل میں کرتے ہیں تو زندگی میں بہت سا فائدہ آتے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے تم سلام دو۔ تو اس سنت کے، اس حدیث کے عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو سلام فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں۔ بھیا آگے بڑھانا، آئیے ذرا سا آگے، پیچھے والوں کا آگے آئیے، پیچھے والے لوگوں کو ہم کو اب درخواست کرتے ہیں کہ ہم آگے آئیں۔ ادھر سے بہت سا جگہ ہے، ادھر میرے بائیں طرف بہت جگہ ہے۔ بھائی اب لوگوں کے درخواست ہے آپ ادھر آ جائیں، مہربانی کر کے آپ ادھر آ جائیں۔ بائیں طرف بہت سے جگہ ہے، بھیا یہاں کچھ بچھوا دیجئے، پتھر کی ٹھنڈا لگ جاتی ہے تو اسی لیے۔ ہاں ادھر بھیا پیچھے والے لوگوں کو درخواست کرتے ہیں ہم لوگ، مہربانی کر کے، ہم بائیں طرف بہت جگہ ہے، آپ آ جائیے، یہاں بیٹھے، آرام سے بیٹھے۔ یہ اللہ کی گھر ہے، اللہ کی قرآن ہے اور اللہ کی بندوں ہیں، تو تینوں چیزیں اکٹھے ہو کر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تقریر ہوگے، اردو سے تقریر ہوگے، ہندی اور اردو۔ آپ لوگ بنگالی آدمی ہیں، ہم بھی بنگالی آدمی ہیں، اسی لیے ذرا سا بنگلہ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سلام کی عمل کرنا چاہیے آپس میں۔ سلام دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے، سلام دینے سے پیار بھی بڑھ جاتے ہیں، سلام دینے سے تکبر، فقیر کم جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے سلام دینا ضروری ہے۔ ہم چیونٹی پہچانتے ہیں، چیونٹی پہچانتے ہیں، انٹ انگریزی سے انٹ کہتی ہیں، چیونٹی، چیٹی، جس کو بنگلہ میں کہا جاتا ہے پیپڑا، بوجھیں؟ ہاں، تو ایک چیونٹی جب آتے ہیں، دوسرے طرف سے دوسرا چیونٹی آتے ہیں، وہ آپس میں کیا کام کرتے ہیں؟ منہ لگا کر اس کے بعد کراس کرتے ہیں،
تو چیونٹی سے ہم لوگ شکشا دینے کے لیے بہت ضروری ہے، چیونٹی سے شکشا لینا چاہیے، تعلیم اسی سے لینا چاہیے۔ قرآن ایک سورہ ہے جس کا نام نمل، اس سورہ سے تعلیم لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سلام کا استعمال کرنا چاہیے، آپس میں سلام دینا ضروری ہے، سلام دینا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام قبل الکلام۔ دوسرے ایک حدیث سے آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایُّ الاسلام خیر یا رسول اللہ، اسلام کے اچھی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے قال تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک اچھی کام ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ آپس میں سلام دینا۔ ومن لم تعریف، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں 14 نمبر پارہ، سورہ کے نام کیا ہے؟ سورہ نحل، آیت نمبر 89۔ خدا نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آئے میرے نبی آپ کے اوپر ایک قرآن مجید نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیزوں کی دلیل اس میں پائی جاتی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو ہمارے چاہیے یہ قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، پڑھانا دونوں ہی چاہیے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں کے اچھی لوگ وہ ہے جو قرآن کی علم حاصل کرتا ہے، دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں، سب سے وہ لوگ اچھا ہے خدا کے پاس۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ چلیے، وقال اللہ تعالی فی کلام الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ پیارے دوستو بزرگوں، اس درود کو ایک مرتبہ پڑھو جس درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ قرآن مجید میں 22 پارہ میں، 22 نمبر پارہ، سورہ کے نام کیا ہے؟ سورہ احزاب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العالمین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت فرمائی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرات طلب کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، آئے ایمان والو، صلو علیہ، تم سب درود پڑھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وسلموا تسلیما، اور سلام دینے کی طرح اچھی طرح سلام فرماؤ۔
वसल्लिमु तस्लीमा। ये आयत मुतलाक है। इसके पीछे बहुत से अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दो हदीस हम यहाँ फरमाते हैं। एक जो है मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, हुजूर ने फरमाया जिस इंसान ने मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पढ़े उसी के ऊपर खुदा की 10 रहमत नज़िल हो। ये सुभान अल्लाह। और दूसरे हदीस हुजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैहि आशरन फ़ी अव्वली नहारी व आशरन फ़ी आखिरी नहारी नालतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया जिस इंसान ने सुबह और शाम के वक्त दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम 10 मर्तबा मेरे ऊपर दरूद पढ़े, उस इंसान के लिए क़यामत के दिन शफाअत सुपारिश करना मेरे बहुत करीब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हुजूर के ऊपर दरूद पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। और ज़रा सा एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। दीन मिला, ईमान मिला, पढ़ने के लिए कुरान मिला, जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमली वाले ने। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलिमा तय्यबा का जिक्र है। खुदा ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जिन लोगों ने दिल को, अपने दिल को इत्मीनान करना चाहिए तो उसी के लिए एक ज़रूरी है कि खुदा की ज़िक्र करे, हर वक्त हर जगह खुदा की ज़िक्र करे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, गौर से सुन लो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जिसने खुदा की ज़िक्र हर जगह हर वक्त करे उसको दिलों की इत्मीनान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुल इबादत इबादतुस सलात। सबसे अफजल इबादत वही है इबादतुस सलात। नमाज सबसे अफजल इबादत है। अफजल तिलावत, सबसे अफजल तिलावत वही होते हैं जो तिलावतुल कुरान। अफजल ज़िक्र, सबसे अफजल ज़िक्र वही है ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे के रसूल है। और कलिमा शहादत उसके साथ पढ़ना चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहु ला शरीक लह, वो एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और हम और गवाही देते गए बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह की बंदे और उसके रसूल है। इसी पर ईमान रखना ज़रूरी है। इसी पर ईमान रखना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करते हैं, किसी तरह मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की रसूल हैं और उसके बंदे हैं। अल्लाह की रसूल हैं, उसके बंदे हैं। यही अकीदा मत रखो अपने दिल में, इतना कि मत सोचो कि जो खुदा है वही नबी है, नबी खुदा से जुदा नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं। अगर कोई मौलाना तकरीर में ऐसा कहे जो खुदा है वही नबी है, नबी खुदा से जुदा नहीं, उस मौलाना को तकरीर करने के बाद दोबारा ईमान लाना ज़रूरी है। लिहाजा खुदा के ज़ात मुबारक अलग है, रसूल के ज़ात मुबारक अलग है। यही अकीदा अहले सुन्नतुल जमात की है। ज़रा गौर से सुन लो एवं समझ लो।
اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد بشر لیس کالبشر، بشر کا معنی ہے کیا؟ انسان، آدمی۔ محمد بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہے، لیس کالبشر، لیکن وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے، فرق ہے کچھ، اس کے چہرے میں فرق ہے ہمارے ساتھ، اس کے عمل میں فرق ہے ہمارے ساتھ، یہی عقیدہ رکھو۔ تو محمد بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن لیس کالبشر، ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ یقوت حجر، یقوت ایک پتھر کو کہا جاتا ہے، یقوت حجر لیس کالحجر، یہ معمولی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا، اے میرے معبود، تقریر کرنے کے پہلے کچھ بات بتائیے۔ اے میرے معبود، قرآن حدیث اور اجماع قیاس سے بات کرنے کا طاقت ہم کو دے، اور مقرر کو، تقریر کرنے والے کو اور تقریر سننے والے کو دونوں کے عمل کرنا ضروری کرتے ہمارے اوپر۔ قرآن حدیث اجماع قیاس مطابق عمل کرنے کا طریقہ، موقع، طاقت ہم کے اوپر رحمت نازل فرما۔ رب العالمین اس مسجد کے انتظامی کمیٹی کے اوپر، اس جلسہ کے انتظامی کمیٹی کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور حلال مال سے تو تبارک کھلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، رب العالمین اسی کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجعل آخر کلامنا عند الموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ، in the name of Allah, the most merciful, most beneficent, peace be to Allah, Lord of the world। স্বনামধন্য সুনির্বাচিত মহামান্য আজকের মাহফিলের সভাপতি সাহেব, আমন্ত্রিত উলামা হযরত, দিন দরদি, ইসলাম দরদি, মুমিন মুত্তাকি মুসলমান সালেহ নেককার আল্লাহওয়ালা বাবাজিরা, আমার যুবক ভাইরা, কচি কচি বাচ্চারা, আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে বসিয়েছেন এই জায়গাতে, আল্লাহর ঘরে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস থেকে কিছু কথা বলার, শোনার, বোঝার এবং আমল করার, চিন্তা ফিকির করার। সেই পরওয়ারদিগার নিয়াজের দরবারে প্রাণ খুলে ভক্তি ভরে উচ্চ আওয়াজে একবার শুকরিয়া আদায় করি, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। একবার বলুন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक हदीस पाक है, ये हदीस कहाँ? बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, और बुखारी शरीफ के पहले हदीस क्या है? पहला नंबर हदीस, इन्नमल आमालु बिन्निया, প্রত্যেকটা কাজ তার নিয়তের উপরে নির্ভর করে। তাই এতগুলো জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী মানুষ আপনারা এসেছেন, আপনাদের অন্তরে একটা নিয়ত বা উদ্দেশ্য আছে। আমি অথম আব্দুল্লাহিল মারুফ, আল্লাহ পাক এখানে আনিয়েছেন, আমারও অন্তরে একটা নিয়ত বা উদ্দেশ্য আছে। আমার নিয়তটা আপনারা কেউ জানেন না, আপনাদের নিয়তটা আমিও জানি না। সুতরাং উভয়ের নিয়ত যিনি জানেন তিনি কে? জোরসে বলো আল্লাহ।
अल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के दिनों की हर खबर रखते हैं। इसीलिए आज के दिन जो तकरीर यहीं पे होगी, अब लोगों के बीच में और हमारे बीच में शाहिद देने वाला यानी शाहिद कौन है? अल्लाह। अल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम। আপনাদের মাঝে আমার মাঝে আজকের আলোচনা সাক্ষী রাখলাম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাককে। এবার আসছি আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে। आज के तकरीर की मौजू 3 चीज़ें पर होते हैं। कितने कौन सी चीज़ें? बोलो 3 चीज़ें। एक नंबर, যার দেওয়া পৃথিবীতে বাস করি, যার দেওয়া সূর্যের কিরণ গায়ে লাগাই, যার দেওয়া চাঁদের প্রতিফলিত রশ্মি রাতে ব্যবহার করি, যার দেওয়া অক্সিজেন নেই কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিই, এই সমস্ত অবদান কার? जोरे बोलून अल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ होना चाहिए। तो अल्लाहर परिचय हलो कुरान मजीद में चार चीज़ें। अल्लाहर परिचय हलो कुरानेर मध्य 4टी जगह आछे, 4टी जिनिस। कटा? अल्लाहर परिचय कटा? अल्लाह की तारीफ 4 चीज़ें हैं, कुरान मजीद में है। अल्लाह की सेवा किसी माबूद नहीं, ये हम लोग जानते हैं। अल्लाह के बाद जिसका इज्जत होता है वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत होता है, यानी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत होती है। अम्बिया होने के यानी नबी होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। खुदा होने के 4 चीज़ें ज़रूरी है और नबी होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। और हम लोग मोमिन होने के लिए कुरान मजीद में, टोटल कुरान में खुदा ने फरमाया 2 चीज़ें ज़रूरी है। तो आज के तकरीर की मौजू 3 चीज़ें पर होती हैं। खुदा की पहचानने के लिए, रसूल के पहचानने के लिए और हमारे पहचानने के लिए 3 चीज़ें। खुदा की पहचानने के लिए 4 चीज़ें हैं, रसूल के पहचानने के लिए 3 चीज़ें हैं और हमारे पहचानने के लिए 2 चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के 9 होते हैं, 4, 3 और 2। ठीक है भैया, हमारे बात समझा? आप लोग समझते हैं? ठीक है। हाँ, ও বাংলায় শোনেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে শুনে নিন, বলে দিচ্ছি। আমি উর্দুতে বলে বাংলায় সংক্ষেপে বলে দেবো, ক্লিয়ার? যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। শুনে নিন শর্ট টাইমের ভিতরে। আল্লাহর পরিচয় হলো 4টে, নবীদের পরিচয় হলো 3টে, আমাদের পরিচয় হলো মাত্র 2টো। बस ठीक है। चलो, अल्लाहर परिचय, खुदा की पहचानने के लिए 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। खुदा ने फरमाया, पहला नंबर, कुल ऐन रसूल कह दो, हुवल्लाहु अहद, वल्लाह एक ही है, अल्लाह वाहिद है। अल्लाह अहद है, वाहिद नहीं है। वाहिद और अहद के दरमियान बिटवीन फार डिफरेंस, ज़्यादा फ़र्क होता है। अहद का माना है एक ही, वो दूसरा नहीं होता है, और वाहिद के माना है एक, वो दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। इसीलिए खुदा ने फरमाया, कुल ऐ नबी तुम कह दो, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह ही एक ही है। सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह बोलें नबी तुम्हें बोले दाओ, कुल नबी तुम्हें बोलो, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह बोलें एकक। ওয়াহিদুন মানে এক, আহাদুন মানে এক। ওয়াহিদুন মানে এক যার 2 আছে বা থাকতে পারে, আর আহাদুন মানে এক যার 2 হয় না।
তাই আল্লাহর পরিচয় জানতে চাওয়া হলো যখন, আল্লাহ নিজেই বললেন, কুল, নবী তুমি বলো, হু আল্লাহু আহাদ, ও আল্লাহ এক ही है। दूसरा नंबर আল্লাহু সামাদ, আল্লাহ বেনিয়াজ है। আল্লাহ হলেন অমুখপেক্ষী। বুঝতে পারছেন? এবার অসুবিধা হচ্ছে না তো? ঠিক আছে। অমুখপেক্ষী, अल्लाह किसी को मोहताज नहीं है। हर चीज़ से हर इंसान खुदा की मोहताज होते हैं। दूसरा नंबर अल्लाह समाद, अल्लाह बेनियाज है। तीसरा नंबर लम यलिद वलम यूलद, खुदा ने किसी को जन्म नहीं दिया और किसी ने खुदा को नहीं जन्म दिया। समझा? अल्लाह काउके जन्म देयনি और अल्लाह केउ जन्म देयনি। 4 नंबर, चौथा नंबर क्या है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहाद, আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নেই। আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নেই। ये 4 चीजें खुदा की तारीफ है। खुदा ने इस दुनिया के इंसान की हिदायत के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा और किताबें भेजा। कुल मिला करके इस दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजा, 1,24,000 নবী পাঠিয়েছেন। কিছু বুঝতে পারছেন আমার ভাষা? বাবা বুঝে নিন, যারা গৌর से सुन लो, আপনারা ভালো করে বুঝে নিন, শিখে নিন, জেনে নিন। हम पहचानते हैं यहाँ 90% बंगाली आदमी है, सिर्फ 10% उर्दू ज़बान सुनने वाले हैं। तो इसीलिए उर्दू ज़बान से तकरीर और बांग्ला ज़बान से तकरीर दोनों ही करना पड़ेगा। तो মনে রাখবেন, আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীতে 1,24,000 পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, भेजेছেন। কত 1,24,000 नबी और रसूल कितना भेजा? 313, और दूसरे हदीस में आया 315। रसूल पाठिয়েছেন 313 अथवा 315। अरे कुरान मजीद में कितना रसूल नबी का नाम है? सिर्फ 25 नबी और रसूल के नाम है। और दूसरा नबी कहाँ गए? और सब नबी कहाँ गए? और सब रसूल कहाँ गए? सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए तालीम नहीं होते हैं, और उसके पहले जो किताब आए, जबूर, इंजील और तौरात, इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आओ प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हम लोग आप समझा देते हैं आपको, ज़रा गौर से सुन लो। किताब खुदा ने भेजा 104, कितना? 104 को कुल मिला करके क्या हुआ? पैगंबर कितना भेजा? बोलो 1,24,000। रसूल कितना भेजा? 313 और 315। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग 2, 3, 4, 5 लैंग्वेज हम जानते हैं, समझा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, इमाम साहब ने बताया कि उर्दू में बोलो और बांग्ला में बोलो। ये लोग उर्दू हिंदी दोनों समझते हैं, ठीक है। हम आखिर में बांग्ला बात समझते, बांग्ला में तकरीर हम करेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जम जाए तो ठीक हो जाएगा। ज़रा सा मुझे गर्म होने दो, सबसे पहले मुझे गर्म होने दो। अरे इतना 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ठंडी है, तो इसीलिए अब लोग जम जाते हैं, और हम भी जम गया। तो अगर हम गर्म हो जाते हैं ना, ठीक है, वो समझा देते हैं इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा गौर से सुन लो, छोड़ दो।
তো 1,24,000 পয়গম্বর, 313 অথবা 315 জন রসুল বা নবী এই রসুল এসেছেন, 104টা কিতাব এসেছেন। 100 किताबें, 100 किताबें किन किन रसूल के ऊपर, नबी के ऊपर आए, सुन लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर 10 सहीफा नाजिल हुई। आदम नबीर উপরে কটা এসেছে? জোরে বলুন। 10। মনে রাখবেন, যারা খেয়াল রাখনা চাহিए। आदम नबीर উপরে এসেছে 10টা, और हमारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर 10 सहीफा नाजिल हुई। कितना हुआ? 20। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर 30 किताबें नाजिल हुई, सहीफा नाजिल हुई। 30 सहीफे नाजिल हुई। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 50 हुआ। और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के ऊपर 50 सहीफे नाजिल हुई। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 100 हो गया। और खुदा ने इस दुनिया में हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए कुल मिलाकर के 104 किताब नाजिल की। तो 100 हो गया। आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर 10, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर 10, और इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर 30, और शीश अलैहिस्सलाम के ऊपर 50। कुल मिलाकर के 100 हो गया। और बाकी कितना है? 4 बाकी है। अब लोग सुन लो 4 कौन कौन से नबी के ऊपर आए। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, जिसका नाम तौरात है। तौरात कितना पारा है आप जानते हैं? कितना पारा है तौरात? 1000 पारा है। 1000 पारा तौरात किताब। किस दिन नाजिल हुई तौरात मूसा नबी के ऊपर? रमजान के महले 6 रमजान तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। जो सुभान अल्लाह। 101। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक किताब नाजिल हुई, जिसका नाम जबूर है। वो जबूर किताब कितने किस्म की है? कितने पारा? 150 और तो 150 पारा है। किस दिन के नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर किताब? कुरान ने फरमाया वातैना दाऊद ज़बूरा। खुदा ने फरमाया रमज़ान के 12 तारीख में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर किताब नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। कुल मिलाकर के कितना हुआ? 102, 103। तीसरा नंबर किताब है। किसके ऊपर नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जिसका नाम क्या है? इंजील किताब। समझा? इंजील किताब। उसको खलत मलत करके अभी हो गया कि बाइबल। और दोनों किस्म होता है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। इंजील किताब कितना पारा है? 27 पारा है। 27 पार्ट। तो 27 पारा इंजील किताब। रमज़ान 18 रमज़ान में नाजिल हुई। आखिरी किताब 104 नंबर जो किताब है, आखिरी किताब और आखिरी नबी के ऊपर नाजिल हुई। आखिरी नबी क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दलील क्या है? आखिरी नबी, मेरे नबी आखिरी होता है, खातिमुन नबी। खुदा ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये आखिरी नबी है। इसके ऊपर जो किताब नाजिल हुई, जिसका नाम कुरान मजीद है। कुरान मजीद 30 पारा, 30 पारा, 30 पारा। कब नाजिल हुई?
खुदा ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र की रात में और कुरान नाजिल हुई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उस दिन क्या है? 24 रमज़ान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुल मिलाकर के 104 किताबें, 100 सहीफा और 4 किताबें। ये किसके ऊपर कहाँ नाजिल हुई, किस दिन नाजिल हुई, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, हमारी तकरीर आज के होगा कि आखिरी किताब और आखिरी नबी के लिए, आखिरी किताब यानी कुरान मजीद के लिए तकरीर होगा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकरीर होगा। चलिए, सबसे पहले आखिरी किताब जो है जिसका नाम कुरान मजीद। ये कुरान मजीद किसका बातें हैं? खुदा की बात। ये कलाम खुदा की है, ये बात खुदा की है। कुरान मजीद में जो आयतें हैं खुदा की है। चलिए, कुरान पहचानने के लिए हमको पॉइंट बता देंगे आपको। कुरान আল্লাহ তরফ থেকে জিবরাইলের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে আরবের মক্কা নগরের নিকটবর্তী একটি গুহাটির নাম হলো হেরা। হেরা নামক গুহাতে 610 খ্রিস্টাব্দে 1 फरवरी सोमवार, किस तारीख बताया हमने? 1 फरवरी। किस दिन था? सोमवार, मंडे। ठीक है, वो किस साल था? 610, 610। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख 15 दिसंबर 2024 साल, संडे है। इससे हिसाब करो। अब समझ लेते हैं किस दिन पहले कुरान आए। आज के तारीखটাকে নিয়ে আর ওই তারিখটাকে নিয়ে হিসাব করবেন, করলেই পেয়ে যাবেন কোরআন কবে এসেছে। 610 খ্রিস্টাব্দে 1 फरवरी सोमवार कुरानेर आयात नाजिल হয়েছে। सबसे पहला कौन सा आयात नाजिल हुई? इक़रा, रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सारी कुरान में खुदा ने फरमाया नमाज के लिए 82 जगह, 82 जगह नमाजेर कथा आछे। 82 जगह नमाज के लिए खुदा ने फरमाया। और पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए खुदा ने कुरान मजीद में 92 जगह फरमाया। अब लोग सबसे पहले बोलो, सलात ज़्यादा अदद है यानी पढ़ना अदद ज़्यादा है? पढ़ार संख्याटा बेशी आछे ना नामाजेर संख्याटा बेशी आछे? नामाजेर संख्या आछे 82 जगह और पढ़ाशोनार कथा आछे 92 जगह। ता कोनटा बेशी? हाँ, तालीम हासिल करने के लिए हुजूर ने फरमाया। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा। हुजूर ने फरमाया इसीलिए उतलुबुल इल्मा मिनल महदी अल्लाह, अरे दुल्ला से कब्र तक तुम शिक्षा करो, तालीम हासिल करो। और हम लोग क्या करते हैं? तालीम हासिल नहीं करते हैं, खुदा की तालीम हासिल नहीं करते हैं, कुरान की तालीम हासिल नहीं करते हैं, अहादीस नबी हदीस की तालीम हासिल नहीं करते हैं। हम पेट भराने के लिए काम करते हैं, हम पेट भराने के लिए काम करते हैं। पेट भरार জন্য আমরা কাজ করছি, ইলম হাসিল করিনি। যারা ইলম হাসিল করেছে তারা আজকের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। কোরআন কিনে যারা রিসার্চ করেছে সারা পৃথিবীতে, আমেরিকা, লন্ডন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, জর্ডান, জার্মানির ঠান্ডা ঘরে বসে বসে কোরআন কিনে গবেষণা করছে, ফিকির করেছে বা করছে। কারা করেছে? হ্যাম্ব্রে ডেভি, মাইকেল ফ্যারাডে, আইনস্টাইন, আইজাক নিউটন, ডক্টর মরিস বুখাইলি, মিস্টার কুক, মিস্টার জাবিরিন, মিস্টার ক্যাম্পবেল, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, ফ্রান্সিস ডেক, উইলিয়ামস কিতমুর, উইলিয়ামস হার্ভে, টমাস, জর্জ বার্নার,
ان سب لوگوں نے قرآن کی فکر کی، قرآن کی فکر کی، ریسرچ کیا قرآن کے. اور ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ قرآن کو ہم لوگ چوما کھاتے ہیں، بوسا دیتے ہیں اور اچھی محبت کر کے سمسک میں رکھ دیتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں. ہم قرآن کے استعمال کیا کرتے ہیں؟ تعبیز پڑھا، تیل پڑھا، پانی پڑھا، واچ کرا، ختم پڑھا، تعبیز مڑا، گھر بند کرا اور آپس میں لڑائی کرنا. یہ ٹوپی کا لڑائی ہوتا ہے، مسلمان آپس میں لڑائی کرتے ہیں قرآن پڑھ کر. یہ ٹوپی کا لڑائی کرتے ہیں، گول ٹوپی ہے یا لمبا ہے، اونچی ہے یا نیچی ہے، کیا ارے قمیص کی یہ پیرہان کی جانچ کرتے ہیں. اب لوگ پھاڑا ہے یا پیرہان ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری قرآن لے کر کے ساری دنیا کے انسان ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کرنے کے بعد وہ کیا کام کرتے ہیں؟ فکر کرنے کے بعد وہ کیا کام کرتے ہیں؟ پلین بناتے ہیں، گھڑی بناتے ہیں اور بہت سا چیزیں، پرمانو بوما بناتے ہیں ہماری قرآن کے لیے. قرآن کو ریسرچ کر کے ان لوگوں نے ایسا کام کیا. اور ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ آپس میں لڑائی لگاتے ہیں. یہ تبلیغ ہے، وہ پھرپھرا ہے، وہ جماعتی ہے، وہ اہل حدیث ہے. ایک دوسرے کو کافر بولنا ضروری ہے، ٹھیک نا ہے؟ ایک دوسرے کو کافر بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ کافر. ارے ہر انسان، ہر دل، ہر حزب وہ آپس میں خوشی رہتے ہیں. ہم لوگ صحیح میں رہتے ہیں، ہم تبلیغ جماعت کرتے ہیں، ہم صحیح سے ہیں. وہ دوسرا کام کرتے ہیں، وہ غلط سے ہیں. وہ برلوبی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم اچھی دل میں ہیں، اہل سنت الجماعت کی ہیں. جو تبلیغ کرتے ہیں وہ دینی کے کام کرتے ہیں، وہ جہنم میں جاتے ہیں. یہی عقیدہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں. خدا نے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اے نبی تم کہہ دو ان لوگوں کے ساتھ آپ کے کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے دینوں کے اندر مذہب کے اندر میں اسلام میں فرق لگا دیتے ہیں. ওই লোকেদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই যে লোক ধর্মের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে লড়াই লাগাতে हैं, उसी के साथ ताल्लुक आपका कुछ नहीं है. ওই লোকের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই. খবরদার আমি আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, আপনারা এই জিনিসগুলো ফলো রাখবেন. কি কি কথাগুলো আজকে আপনাদেরকে বলছি একটু মাথায় রাখুন. এবারে আসছি কোরআনের ভিতরে কি আছে. 30টা পারা, 540টা রুকু, 114টা সূরা, 14 থেকে 15 খানা সাজদা, 7টা মানজিল, 8 থেকে 12 খানা সাক্তা, 6666টা আয়াত, 3,23,215টা অক্ষর. এ কোরআন 22 বছর 9 মাস কয়েকদিন, কম বেশি 23 বছর ধরে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে, কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে, কোনো জায়গাকে কেন্দ্র করে কোরআনের আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে. 6000 আয়াত নাজিল হুই 12,000 জায়গা. সুবহানাল্লাহ কও. 6000 আয়াত নাজিল হয়েছে, 12,000 জায়গায় নাজিল হয়েছে. कितना ही जगह का नाम आप जानते हैं? दूसरा 2 जगह का, सिर्फ 2 जगह का नाम जानते हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना. एक मक्का और दूसरा मदीना. सूरा के पहले लिखा है सूरा इखलास मक्किया, इसीलिए हम अब लोग समझते हैं ये सूरा नाजिल हुई मक्का है. और सूरा बकरा सबसे बड़ा सूरा, कुरान मजीद में सबसे बड़ा सूरा का नाम है सूरा बकरा. सूरा बकरा का पहले क्या नाम है? सूरतुल बकरा मदनिया. अब लोग समझते हैं कि सूरा बकरा सिर्फ मदनी ही नाजिल हुई, मदीना ही नाजिल हुई. नहीं, 12,000 जगह नाजिल हुई. किस आयत कहाँ नाजिल हुई, किस चीज़ के बारे में नाजिल हुई, किस इंसान के बारे में नाजिल हुई, किस जगह के बारे में नाजिल हुई, ये जानना चाहिए. इंसानों में 3 इंसान है. इंसानों में आदम के औलाद के अंदर
तीन किस्म के इंसान है। कितना किस्म? तीन किस्म के इंसान है। एक पहला नंबर क्या है? खुदा को नहीं मानते, रसूलों को नहीं मानते, इनकार करते हैं, उसको काफिर कहते हैं। दूसरा क्या है? खुदा को मानते हैं, खुदा के ऊपर ईमान लाते हैं, हर चीज़ें के ऊपर ईमान लाते हैं, रसूलों और किताबों, फरिश्तों के ऊपर, क़यामत के दिन, तकदीर के ऊपर ईमान लाते हैं। उसी को कहते हैं क्या? मोमिन कहते हैं। तो दो किस्म का लोग हम बताइए। एक काफिर जो खुदा को इनकार करे, रसूलों को इनकार करे, उसी को काफिर कहते हैं। और दूसरा क्या है? खुदा के ऊपर ईमान लाते हैं, रसूलों के ऊपर ईमान लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं। दो, एक काफिर और मोमिन के दरमियान एक किस्म के इंसान है। उस इंसान से आप डरो, उस इंसान से आप ताल्लुक मत रखो, उसी का नाम है मुनाफिक। मुनाफिक वो काफिरों में से होते हैं और मोमिनों में से होते हैं। समझा मेरा बात? আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনারা? যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, নবীকে বিশ্বাস করে, তাদেরকে মোমেন বলে। যারা নবীকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে কি বলে? কাফের বলে। এই মোমেন আর কাফেরের মাঝখানে একটা দল আছে, দলটার নাম হলো মুনাফিক। এই মুনাফিক থেকে আপনারা দূরে সরে থাকবেন। मुनाफिक की अलामत क्या है? मुनाफिक की अलामत सबसे पहले दो है। सबसे पहले मुनाफिक की अलामत दो है। एक मुनाफिक फिल ईमान और दूसरे मुनाफिक फिल आमल। ईमान के बारे में मुनाफिक, ईमान के बारे में मुनाफिकी करते हैं, ईमान के बारे में मुनाफिकी करते हैं। और दूसरे क्या है? अमल के बारे में मुनाफिकी करते हैं, अमल के बारे में। और अमल की मुनाफिक जो होता है उसी की 5 किस्म के होता है। एक इज़ा हद्दसा कज़बा, व इज़ा वादा फ़ख़लफ़ा, व इज़ा तुमिना फ़ख़ाना। और गाली देते हैं झगड़े की जगह में, झगड़े के वक्त वो गाली देते हैं। और 5वां नंबर क्या है? शहादत कौल ज़ूर। वह अमल के बारे में मुनाफिक के 5 किस्म होता है। और ईमान के बारे में मुनाफिक बहुत किस्म की होता है, बहुत किस्म की होता है। ईमान के बारे में मुनाफिक, आप ईमान के बारे में मुनाफिक मत समझो, मत हो। ईमान के बारे में मुनाफिक, ईमानेर दिक থেকে মুনাফিক, বিশ্বাসের দিক থেকে মুনাফিক, আর কাজের দিক থেকে মুনাফিক। বিশ্বাসের দিক থেকে মুনাফিকের অনেকগুলো ভাগ, আর কাজের দিক থেকে মুনাফিকের 5টা ভাগ। কি কি? একটা হলো কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলবে, ওয়াদা করলে খেলাপ করবে, আমানতের খেয়ানত করবে। আর ঝগড়ার সময় যারা গালি দেয়, নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সময় যারা গালি দেয়। আর 5 নাম্বার হলো যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় তারা হলো মুনাফিক। মনে রাখবেন, कुरान मजीद में एक सूरा नाजिल हुई मुनाफिक के बारे में, जिसका नाम सूरा मुनाफिकून है। सूरा मुनाफिकून, इदा जाकल मुनाफिकून कौलू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अब लोग समझो, जरा गौर से समझ लो, मुनाफिक की जगह क्या है? क़यामत के दिन खुदा ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक की जगह जहन्नम की सबसे नीचे जगह, सबसे नीचे जगह हाय मुनाफिक की, उस जगह मुनाफिक रहते हैं। मुनाफिक क्या काम करते हैं? खुदा ने फरमाया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बादुहुम मिन बाद यामुरून बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ। सूरह तौबा। मुनाफिक के काम यही होता है। मुनाफिक आपस में बहुत दोस्ती रखते हैं और अच्छी काम से मुनाफिक माना करते हैं, और बुरी काम से मुनाफिक क्या करते हैं? करने के लिए कोशिश करते हैं। यही मुनाफिक का काम है। प्यारे दोस्तों और बहनों, दोस्त बुजुर्गों, अब लोग मुनाफिक से डरो, मुनाफिक से डरो। काफिर वो तो है ही, और मोमिन वो तो है ही। मुनाफिक से डरो,
मुनाफिक बहुत खतरनाक चीज़ें हैं इंसानों में से मुनाफिक। ईमान लाओ तो खुदा के ऊपर 100% ईमान लाओ तो खुदा के ऊपर 100% ईमान लाओ। एक घंटा বাংলায় করো, বাংলায় করেন, সব বলছে বাংলায়, তাই বাংলায় করব। আমার বাপেরা একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। কোরআনের পরিচয় দিয়েছে, এবার নবীর পরিচয়টা শুনে নিন। আমাদের নবীর নাম হলো মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঠিক है না? আচ্ছা, নবী কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন? জোরে বলুন। কুরাইশ। কার নাম শুনে নিন। সুবহানাল্লাহটা জোরে বলতে হবে, পারবেন তো? মোহাম্মদের বাপের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর বাপের নাম আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিবের বাপের নাম আব্দে মান্নাফ, আব্দে মান্নাফের বাপের নাম হাশেম, হাশেমের বাপের নাম কুসাই, কুসাইয়ের বাপের নাম কিলাব, কিলাবের বাপের নাম মুররা, মুরার বাপের নাম লুবাই, লুবাইয়ের বাপের নাম কাব, কাবের বাপের নাম গালিব, গালিবের বাপের নাম ফিগির, ফিগির থেকে কুরাইশি বংশ এসেছে। নবীর বাপের নাম আব্দুল্লাহ, মায়ের নাম আমিনা, দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব, দাদির নামটা কি? নেতিলা বিনতে খব্বাব ব্রাকেটে ফতেমা, কেউ বলেছেন সামিরা। নবীর নানার নাম হলো আব্দুল ওয়াহাব জুহরি, নবীর নানির নাম হলো বারিরা বাবাররা, নবীর দুধমার নাম হলো হালিমা, নবীর দুধ বাপের নাম হলো হারেস, নবীর দুধ ভাইয়ের নাম আব্দুল্লাহ, নবীর বাপের নাম আব্দুল্লাহ, নবীর দুধ ভাইয়ের নাম আব্দুল্লাহ, দুটো যেন এক করে ফেলবেন না। নবীর জন্ম 570 খ্রিস্টাব্দে, ইংরাজি কি মাস ছিল? 29 আগস্ট। আরবি মাস ছিল রবিউল আউয়াল মাস, 12 তারিখ, মতান্তরে 9 তারিখ, সোমবার শবে সাদেকের সময়। আরবের মক্কা নগরী কুরাইশ বংশে নবীর জন্ম। নবীর বাপেরা হলো 10 ভাই, নবীর মায়েরা হলো 19 বোন। নবীর 9টা চাচা, 18টা খালা, 6টা ফুপু, 7টা ছেলে মেয়ে। अरे नबी के बारे में आप लोग तो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चलो, नबीर 9টা চাচা, কটা 9টা চাচার নাম কি শোনো। 1 নাম্বার হলো হারেস, জুবাইর, মুকাইয়িম, ফাইদাক, জাইদাক, আবুল আহাব, হামজা, আব্বাস, আবু তালেব। নবীর বাপ হলো আব্দুল্লাহ। নবীর ছেলে মেয়ে হলো 7টা, 3টে পুত্র সন্তান, 4টে কন্যা সন্তান। 3টে পুত্র সন্তানের নাম কি? বড় ছেলেটার নাম হলো কাসেম, তারপরে হলো তাহের বা তৈয়েব, আর ছোট ছেলেটার নাম হলো ইব্রাহিম। 4 বেটিয়া কা নাম क्या है? বড় মেয়েটার নাম হলো জাইনাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ছোট মেয়েটার নাম হলো ফাতেমা। আল্লাহর নবী ফাতেমার সঙ্গে আলীর বিবাহ দিলেন। শুনে রেখে দিন, আলীকে জামাই করতে গেলেন কেন? এই যুবক ছেলেরা, ভালো করে তোমরা শুনে নাও। আলীর মধ্যে আল্লাহ পাক অনেকগুলো গুণ দিয়েছিল, তার মধ্যে 2টো গুণ আমি আপনাদের বলছি, এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নেবেন। কোন ছেলেকে জামাই করবেন আর কোন মেয়েকে বৌমা করবেন। এই যুবক ছেলেরা, যে ছেলের মধ্যে 2টো গুণ পাবে, কটা? যে ছেলের মধ্যে 2টো গুণ পাওয়া যাবে, ওই ছেলেকে জামাই করবে। আর কোন মেয়েকে বৌমা করবে? যে মেয়ের মধ্যে 6টা গুণ পাওয়া যাবে। ও, এই কথা শোনার পরে ইয়াং ছেলেগুলো মনে মনে ভাবছে সুবহানাল্লাহ, শুনতে পারলি হয় খালি। চলো, এই ছেলেদের কটা গুণ বলেছি? কটা? 1 নাম্বার সৎ হতে হবে। কি 1 নাম্বার সৎ হতে হবে।
আল্লাহর নবী বললেন, আল্লাহর রসুল বললেন, দুনিয়ার মানুষ তোমরা আমাকে দুটো জিনিসের গ্যারান্টি দাও। এক নাম্বার হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিভের গ্যারান্টি দাও। এই জিভের গ্যারান্টি দাও, হারাম খাবার খাওয়া থেকে জিভটাকে ঠিক করো। এক মিনিট, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है आगे। एक मिनट एक मिनट, अरे पहले हम उर्दू हिंदी से बात करते हैं, बांग्ला थोड़ा समझा देते हैं, और आखिर में क्या होता है जे हम उर्दू बांग्ला से बात करते हैं, उर्दू से थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, हम समझ लिया। सुन लो, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीज़ें की हिफाजत करो, दो चीज़ें के हिफाजत करो, दो चीज़ें के गारंटी दो। तो हम अब उन लोगों के लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो क्या है? दो होंठों के दरमियान, दो होंठों के दरमियान, यानी लिसान को, जीभ को, यानी लिसान को हिफाजत करना चाहिए, हराम खाना खाने से दूर रखना चाहिए, और बुरी बातों से ज़बान को दूर रखना चाहिए, और बुरी चीज़ खाने के लिए ज़बान को दूर रखें। और दूसरा क्या है? दुई रानों के दरमियान, তাহলে দুই ঠোঁটের মাঝখানে আর দুই রানের বীজখানে এই দুটো জিনিসের গ্যারান্টি তোমরা দাও, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়ে দেবো। जाओ अब लोग घर जाओ। घर जाने के लिए, घर जाने के बाद देखते हैं कि ये वाला दोनों में एक ही से खराब होता है। दोनों की ठीक रखना चाहिए, दोनों ठीक रखना चाहिए। जिस इंसान की दो होंठों के दरमियान यानी लिसान ठीक है और दो रानों के दरमियान वो ठीक है, ये दोनों चीजें ठीक है, वो इंसानी है, असली इंसान है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। আমার ভাষা বুঝতে পারছেন? যার দুটো জিনিস ঠিক আছে, দুই ঠোঁটের মাঝখানে আর দুই রানের বীজখানে, এই দুটো ঠিক রাখুন আপনারা। হারাম খাবার খাওয়া থেকে জিভটাকে ঠিক করুন, বাজে ভাষা বলা থেকে, রাফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা থেকে জিভটাকে ঠিক করুন, আর বাজে ভাষা বলা থেকে, আর কি পরনিন্দা পরচর্চা করা থেকে জিভটাকে ঠিক করুন। গিবত से जबान को हिफाजत करना चाहिए, गिबत से, गिबत बहुत बुरी चीजें हैं। खुदा ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बा'द-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बा'दुकुम बा'दा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। या हे ईमानदार बान्दागण, তোমরা লোকের পরনিন্দা পরচর্চা করা থেকে, গীবত গাওয়া থেকে দূরে সরে থাকো। তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে লোকের গিল্লা গীবত গায়। ওয়ালা ইয়াকতাব, গীবত মত করো, চুগলখুরি মত করো। আয়ুহিব্বু আহাদুকুম, तुम लोगों से ऐसा कि प्यार है कि अपने भाइयों की गोश्त खाता है जिसने मर गया। আপনার মরা ভাইয়ের গোশত খেতে কেউ ভালোবাসে? যারা মরা ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসে তারা গীবত করতে ভালোবাসবে। খবরদার গিল্লা গীবত থেকে দূরে সরে থাকবেন, চুগলখুরি থেকে দূরে সরে থাকবেন। তাই इसीलिए हुजूर ने फरमाया, the messenger of Allah peace be upon him said, the best among you those with good manner। নবী বলেন তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি ওই লোকটা হয়, ওই লোকটা যার চরিত্র ক্যারেক্টার ভালো, যার চরিত্র ভালো, ওই লোকটাই হলো উত্তম ব্যক্তি। একজন উকিল, ব্যারিস্টার, মাস্টার, ডাক্তার, মোল্লা, মনি সাহেব, পীর সাহেব, দরবেশ সাহেব, আমির সাহেব, মুফতি সাহেবের যদি চরিত্র খারাপ হয়
আর একজন টলিওয়ালার চরিত্র যদি ভালো হয়, ক্যারেক্টার যদি ভালো হয়, ওই টলিওয়ালাটাই হলো আল্লাহর কাছে প্রিয় ব্যক্তি। Many loss is something loss, health loss is nothing loss, but character loss is everything loss. মানুষের যদি টাকা চলে যায়, ইনকাম করলে টাকাটা আবার ফিরে আসবে, লৌট আসবে। যদি মানুষের শরীর চলে যায়, ভালো মন্দ খেলে শরীরটাও ফিরে আসবে। কিন্তু যদি মানুষের ক্যারেক্টার চলে যায়, ক্যারেক্টার কিন্তু আর ফিরে আসবে না। এই জন্য নবী বলেছিলেন, দুই ঠোঁটের মাঝখানে, দুই রানের বীজখানে, এই দুটো জিনিসের হেফাজত করো। তো এক নাম্বার হলো, কোন ছেলেকে জামাই করবেন, যে ছেলের মধ্যে দুটো গুণ পাবেন। এক নাম্বার, ছেলেটি সৎ ছেলে কিনা খবর নেবেন। দু নাম্বার হলো, ছেলেটি কর্মী কিনা খবর নেবেন, আমল করে, কাজ করে, কাম করে, কর্মী ছেলে কিনা খবর নেবেন। কোন মেয়েকে বৌমা করবেন, যে মেয়ের মধ্যে 6টা গুণ পাবেন। কটা কটা কটা? 6 सिफातें जिन औरतों से पाई जाती हैं, उन औरतों को आप लोग निकाह करें। अगर ना पाई जाए, हरगिज मत निकाह करो, हरगिज नहीं निकाह करो, वो अच्छी औरत नहीं है। इंसान मर्द खुशी रहते हैं, मर्द खुशी रहते हैं, मर्द हर जगह अच्छी तरह रहते हैं जिसका बीवी अच्छी होता है। ठीक है ना? जिसका बीवी निक्कार होता है, उसी की तकदीर निक्कार होता है। যার স্ত্রী ভালো, যার স্ত্রী আল্লাহওয়ালা, যার বিবি আল্লাহওয়ালা, ওই লোকটাই হলো ভালো। যার বিবি আল্লাহওয়ালা নয়, তার জীবনটাই বরবাদ, জীবনটাই শেষ। ঠিক না বেঠিক? এই জন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবেন, কোন লড়কিকে বিবাহ করবেন, নিকাহ করবেন, তার জন্য কোরআন জানিয়ে দিয়েছে, जिन औरतों में 6 सिफाती पाई जाती। कटा गुण? कटा? 6टा कुरान मजीद में आया। मुस्लिमातीन, मुमिनातीन, कानितातीन, ताइबातीन, आबिदातीन, साइहातीन, संगिबातीन व अबकारा। कुरान मजीद 28 নম্বর পারা, সূরার নাম সূরা তাহরিমের 5 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলে দিলেন, এক নাম্বার হলো মেয়েটি মুসলমান কিনা খবর নেবে, মেয়েটি মুসলমান কিনা খবর নেবে। 2 নাম্বার হলো মেয়েটি মুমিনা কিনা খবর নেবে। 3 নাম্বার হলো মেয়েটা কানিতাতিন, আনুগত্যশীলা মেয়ে কিনা খবর নেবে। মেয়েটি ওর বাপ আর মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে কিনা খবর নেবে। যদি মেয়েটি তার বাপ আর মাকে মেনে চলে, তাহলে ওই মেয়েকে বৌমা করবে। আর যদি মেয়েটি ওর বাপ আর মাকে মেনে চলে না, বাপ আর মাকে ইজ্জত করে না, সম্মান করে না, খবরদার ওই মেয়ে যত সুন্দরী হোক, খবরদার ওই মেয়েকে কোনোদিন বৌমা করো না। ও নিজের বাম্মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, তোমার বাম্মার পাতে সহজে এক থালা ভাত দিতে চাইবে না। ঠিক না বেঠিক? বাস্তবটাই বললাম। বেশিরভাগ মেয়ের সংসার নষ্ট হয় মেয়ের মায়ের কান ভাঙানিতে। ঠিক না বেঠিক? মেয়ের মায়ের কান ভাঙানিতে। যে মেয়ের মা যত বেশি চালাক, যে মেয়ের মা যত বেশি চালাক, সেই মেয়ের কপালে তত তাড়াতাড়ি তলাক। এ বাত ঠিক है না? যে মেয়ের মা যত বেশি চালাক, ওই মেয়ের কপালে তত তাড়াতাড়ি জলদি জলদি তালাক। সমঝলো? এবারে আসছি, এই জন্য মেয়ের মায়েদের বেশি চালাক হওয়া ঠিক নয়। আপনাদের বলে যাচ্ছি, মনে রাখবেন, নারী জাতির মেয়েদের শত্রু হলো দুটো। नारी के दुश्मन, औरतों के दुश्मन 2 है। 2 दुश्मन है इस जिंदगी में, इस दुनिया में औरतों के दुश्मन 2 हैं। एक सतीन, 1 नंबर हलो सतीन।
ঠিক না বে ঠিক? সতীন হলো এক নাম্বার শত্রু। কিরকম শত্রু বলবো? বলবো ভাই একটু আগে 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 একটু আগে আগে আসুন, এইদিকে অনেক लोग বসার জায়গা আছে, চলে আসেন। पिछले वाले लोगों को आगे के लिए हम दरखास्त करते हैं। आपके पास गुजारिश है भाइयों और दोस्तों के लिए हम गुजारिश करते हैं, आप लोग मेहरबानी करके इधर से आइए, इधर आइए, इधर आइए, आगे आगे आइए। आप बैठे, दूसरे को बैठने के लिए जगह कर दे। खुदा ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, मजलिस में अगर खाली जगह रहे तो उसको पूरा कर दो। तुम बैठो और दूसरे की बैठने की जगह कर दो। खुदा ने जन्नत में आपको जगह कर देंगे इंशाअल्लाह। तो আমার বাপেরা একটু আগে আগে আসুন, একটু গায়ে গায়ে বসুন। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা अरे वो आपका अंधा है क्या? वो किधर भी बैठ जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब होता है। भैया आओ इधर आओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ। इस जगह खाली जगह पूरा करो, खाली जगह को पूरा करो। आप ही के पास हम दरखास्त करते हैं, मेहरबानी करके आइए भैया मेहरबानी करके आइए। आधे जवान लोगों को हम मोहब्बत करते हैं, जवान लोगों को गुजारिश है, जवान लोगों को, नौजवानों को गुजारिश है, आप लोग आइए इधर से बैठ जाए, खाली जगह पूरा करें, ठीक है? कीप साइलेंट। শুনে রেখে দিন, দুটো জিনিস নারী জাতির শত্রু দুটো। এক নাম্বার হলো সতীন। কে? জোরে বলুন। কিরকম শত্রু দেখবেন, এই দেখেন, শুনলে চমকে যাবেন কেমন দুশ্মন। সতীন কেমন দুশ্মন দেখুন। স্বামী মরে যায় যাক, সতীন তো বিধবা হলো, ও নিজে যে বিধবা হয়ে গেছে ওর খেয়াল নেই। কি अजीब चीजें हैं। और दूसरा क्या है? ননদ বোঝেন? স্বামীর বোনকে বলে ননদ, তাই তো? ননদ হলো নারী জাতির শত্রু। এজন্য আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, আপনারা যখন বোনকে যখন জামা কাপড় টাকা পয়সা আপনি দেবেন, তখন বিবিকে না জানিয়ে দেওয়াটাই উত্তম। জানিয়ে দেবেন না জানিয়ে দেবেন। আর এ বোকারা বউ পাগলা বিবির গোলাম, রাগ করবেন না। এ বউ পাগলা বিবির গোলাম। বোনকে একটা শাড়ি দিচ্ছে বউকে জানিয়ে, জানো সোনা এইটা বোনকে দিচ্ছি, ওর কলিজা ফেটে যাবে রে। আচ্ছা ও বউকে কেন বলবে না? अच्छा बियर पहला रात का नाम क्या है? सुहाग रात में हम लोग जब बीबी के सामने सबसे पहले गए, जाने के पहले क्या कहते हैं? 50,000 টাকা ইয়াম্মা গাড়ি 5 ভরি সোনার বিনিময়ে তোমার বাপের কেনা চাকর গোলাম হইয়া গেলাম, তুমি যাহাই বলিবে তাহাই শুনিব, গন্ডগোল যদি করি মারিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। আমি আমার বাপ আর মাকে হরদম গাধার মতো খাটাইবে, আর আমাকে গন্ডগোল যদি করি মারিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। আর বধূ নির্যাতন কেস দিয়ে আমার বাপ আর মাকে জেল খাটাইয়া আমাকে থানায় কেলানি খাওয়াবে। ঠিক আছে? এই তো दोस्तों, इन लोगों की गुजारिश है, भैया अब इंसान बनो, मर्द बनो, औरतों के गुलाम मत मानो। बीबी को मोहब्बत करो, बीबी के काम के पास आप मदद करो।
ठीक है, इसीलिए खबरदार बीबी के गुलाम मत मानो, बीबी को गुलाम मत मानो। अब लोग इंसान है, मर्द है, ये समाज लोग जरा गौर से बोलना चाहिए। नारी জাতির আওরাতের আরেকটা বদভ্যাস কি আছে জানেন? আরেকটা হচ্ছে বলছি, মেয়েদের একটা অভ্যাস খারাপ হলো কি জানেন? নারী স্বামীর বৈধ সম্পর্ককে মেনে নেয় না, অবৈধ ইনকামটাকে খেয়ে নেয়। ঠিক না ঠিক? বৈধ সম্পর্ক মানে হালাল সম্পর্ক, এটাকে মেনে নেয় না। আজকের আপনি বাড়ি যাবেন, বাড়িতে গিয়ে আপনার স্ত্রীকে বলবেন, আপনার বিবিকে আপনি বলবেন যে তোমার তো শরীরটা খুব খারাপ, আমি দোসরা শাদি করলো, আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব, তোমার সাহায্য করবে, তোমার মদত করবে, আমারে মদত করবে, হেল্প করবে। ও মরে গেলেও বলবে না যে হ্যাঁ তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করো। ঠিক না বেঠিক? বলবে কি? বলবে না। কিন্তু আপনি হারাম ইনকাম করে আপনি স্ত্রীর কাছে নিয়ে যান, ওই হারাম টাকায় আপনার স্ত্রী সোনার বালা পরে ঘুরবে। তাহলে স্বামীর বৈধ সম্পর্ককে, হালাল সম্পর্ককে স্ত্রী মেনে নেয় না, বিবি মেনে নেয় না, কিন্তু হারাম ইনকামটাকে বিবি খেয়ে নেয়। এই হলো নারী জাতির একটা গুণ। আর একটা অভ্যাস আছে কি জানেন নারী জাতির? সেটা হলো কি জানেন? নারী জাতির আর একটা অভ্যাস হলো কি, নারী একে অপরের প্রতি, নিজেদের প্রতি হিংসাত্ম ভাবটা বেশি লাগিয়ে দেয়। এজন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা এই জিনিসগুলো থেকে একটু সরে থাকবেন। কি প্রবলেম হলো নাকি? हाँ? ओ अरे ये लोग, अब लोग एक मर्तबा बताए